बंधुगण शीत दिन मानकरे थंडा काश छिंक कफ एवं ज्वर भली समस्या समस्त को हेबाकु लागे। पिलांकठु आरंभ करी बड़ लोकंक पर्यंत समस्त एथिरे पीड़ित होइथांती। किछि लोकंकु पूरा शीत दिन सारा एही समस्या लागि रुहे। एमितिरे बारंबार बाहरर औषध सेवन करिबा द्वारा आम स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पड़ी थाए एवं एही सब औषधर अनेक सारा साइड इफेक्ट मध्य रही थाए। खास करी छोट एवं वृद्ध लोक जो मानकर इम्यूनिटी पावर कम होई थाए बारंबार सेमानकु बाहरर औषध सेवन द्वारा सेमानकर स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पड़ी थाए। एहा छड़ा आम रोषेई घरे बहुत सारा एमिति जिनिस अछि जाहाकु आमे जदि ठीक भावरे प्रयोग करिबा तेबे थंडा काशरु आमकु तुरंत आराम मिली थाए। एमिति ही आज मु आपनकु बहुत भल इफेक्टिव रेमेडी बनाइबा सिखाइबी जार सेवन द्वारा आपनकर थंडा काश गलार जमा कफ छाती रे कष्ट नाक बोहिबा थंडारु हेउतिबा मुंडबिंधा एवं ज्वररु मध्य आपनकु आराम मिलिबा। एहाकु बनाइबा पई अधिक समयर आवश्यकता पड़ी न थाए। आपण एहाकु 3 रु 4 दिन पर्यंत इजिली स्टोर करी रखि पारिबे एवं छोट पिलांकु ठुनेई बड़ पर्यंत समस्त को देई पारिबे। तेबे चलंतु जानिबा एहाकु आपण केमिति बनाइबे एवं आपण एहार सेवन किपरि करिबे। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। एही काढ़ा को बनाइबा पई सर्वप्रथमे आपण एक पात्र गैस रे बसांतु। एबे एथिरे 1 ग्लास पानी ढालंतु। एबे पानी को आपण अल्प गरम करि नियंतु। एबे आमे एथिरे किछि एमिति जिनिस मिसाइबा जहा आपणकर छाती रे जमा कफ एवं थंडारु आपण को बहुत शीघ्र आराम प्रदान करिबा। एहा सहित जदि आपण को काश एवं गलार कष्ट हेउछि तेबे सेथिरु मध्य आपण को बहुत आराम मिलिबा। सर्वप्रथमे आमे एथिरे 10 रु 12टी गोलमरीच पकाइबा। गोलमरीच को आपण हल्का छेची एथिरे पकांतु। गोलमरीच गला पई एक बहुत भल रेमेडी अटे। गोलमरीच आपणकर काश थंडा गलारे कष्ट एही समस्त जिनिसरु आराम प्रदान करि थाए कारण एहा एंटीबैक्टेरियल होई थाए एवं एथिरे एंटीऑक्सीडेंट रही थाए जहा आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करि थाए एवं आपणकु काशरु बंचाई थाए। एबे आमे एथिरे मिसाइबा 2टी लवंग। 2टी लवंग को आपण हल्का कुटी बा ब्रश करी एथिरे मिसांतु। लवंग मध्य एंटीबैक्टेरियल होई थाए जहा काश एवं काश कारणरु गलारे हेउतिबा कष्टरु आपनको बहुत शीघ्र आराम प्रदान करि थाए। एहा सहित एहा कफ को मध्य काढ़ी थाए। एबे आमे एथिरे मिसाइबा 1 चमच जुआणी। जुआणी एंटीबायोटिक एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रे भरपूर होई थाए एवं थंडा काश शरीररु कष्ट एवं कफरु आपनको तुरंत आराम प्रदान करि थाए। एबे आमे एथिरे मिसाइबा आधा छोट चमच सुंठी पाउडर। मार्केट रु आपण सुंठी नै आसंतु एवं ताहार गुंड प्रस्तुत करी आपण एथिरे मिसांतु। सुंठी सुखिला अदा को कुहा जाए। एहा आपणकु कोनोसी भी पोटली बनिया दुकानरु बहुत सहजरे मिली जिबा। एहा तो आपण समस्त जानिथिबे अदा थंडा काश पई एते अधिक लाभदायक अटे। एथिरे विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिली थाए। जदि काहाकु कफ वाला काश अधिक थाए तेबे सुंठी पाउडर क्षीर रे फुटाई निहाती पियंतु। एहा द्वारा गलार जमा एवं छाती रे जमा समस्त कफ आपणकर बाहरी जाए। एहा सहित गलारे कष्ट एवं छाती रे कष्टरु आपनको बहुत शीघ्र आराम मिली थाए। एबे आमे एथिरे 5 रु 6टी तुलसी पत्र मिसाइबा। तुलसी एंटीबैक्टेरियल होई थाए एवं थंडा काश एवं कफरु आपनको बहुत शीघ्र आराम प्रदान करि थाए। तुलसी आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करि थाए
ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଜ୍ୱରକୁ ବି ଏହା ଭଲ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଶାଇବା ତାହା ଆପଣଙ୍କର କଫକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅଟେ। ଖାସ୍ କରି ଏହା ଶୀତଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପରିବା ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବେ ଛେଚି ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଫ ଏବଂ କାଶରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ନ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ତ ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏହା ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଗଳାରେ ଜମା କଫ ଏବଂ କାଶକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଗଳାରେ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟରୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଗରମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶୀତଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ତ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାଢ଼ାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବନେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ଏହାକୁ ସହଜରେ ପିଇ ନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇବା। ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଚି ଆପଣ ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଗୁଜୁରାତି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ନାକ, ଗଳାରେ ଖସଖସ ଏବଂ ଗଳାରେ କଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ବଏଲ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାଢ଼ାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅଧା ନ ରହିଯିବ। ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ ଏହା ଫୁଟି ଫୁଟି ଯେମିତି ଅଧା ଗ୍ଲାସ ହୋଇଯିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଏଲ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏହାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧା ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଏହାର କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସେବନ କରିବେ। ଏହି କାଢ଼ାକୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦିନରେ 3 ଥର ଆପଣ 2 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦିନରେ 2 ଥର 1 ଚାମଚ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ଦେଇପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା କାଶ, କଫ ଏବଂ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅଟେ ଏବଂ ମାର୍କେଟରୁ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ଏହା ତ ଥିଲା ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।